अरे देखे ভাই दीर्घ अनेक समय धरी आम बेनी भाईटा एलिगंज अरण्य मध्य बुलाबुली कर हाँ भाई अरे अरण्य मध्य बुली बुली आम शेष में पहुंची सारीचु माणिक राज्य सीमा मध्य ভাই एपर्यंत से बेनी भाई कौटी देखा है ভাই देखे এইটা ঘর জঙ্গল ठीक कहीছো এ জঙ্গল মধ্যে আরে দেখো। মানে কোটি না কোটি বুলাবুলি করুଥିଲେ ऐसा देखे আমি আগକୁ ଯାଇକି ଖୋଜିବାକୁ ହବ जमीते होना कहीं से बेनी भाईटा को निश्चय खोजा को हम भाई। अरे देखे भाई। तू एपटे देख मो सेपटे देखुची ঠিক ଅଛି ভাই ताल देखे চলন্তু এই দেখো अरे देखे एक रे রাজা দেবদত্তর বড় পুଅ অক্ষয় और हेला राजा देवदत्तर बड़ पुओ अक्षय हाँ भाई। अरे देखे ता सान पुओ अख पाखरे कोठी देखा जाउनी ତା ସାନ ପୁଅ କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଛି ଭାଇ ଓ। ଏକା ଏକା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ आके ए होउछि उपयुक्त समय हाँ भाई। चल एकुटिया वृक्ष मूलरे विश्राम करिछि आमे पछपटे जाई आकाश मारिबा ବଢିଆ ହବ ताल देखे ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ किए क्या तुम्हें अब का के ऐसे में बचपट गात मारी छ वाह राजकुमार खबर बाबू वाह आज तुम्हें देखिबा को भारी सुंदर लागुछ सतरे भारी सुंदर किए क्या तुम्हें मते तुम्हें जमारे चिन्ह पारिबानी राजकुमार खबर बाबू जो समय तुम दी भाई छोट छोट थिल सही समय दिने मुथिली तुमरी राज्यर प्रधान सेनापति सेनापति बेले तो सानो बाप राजा देवदत्त कौन कला जानिछु कौन करछि मोर सामान्य भूल पाई राज्यर जन प्रजा उपस्थिति रे मो सेनापति पदटा को बहिष्कार करदेला अरे सेतिकिरे तो सानो बापार मन भरी नथिला मु होछि सही बहिष्कृत पूर्वतन सेनापति पनाग्नि हरामजादा तू बच्चे छु तोरी सम्मुख रे घंटा पर छिड़ा आइछ भाई अबे ए! କଣ ହେଲା ଭାଇ राखे ଭାଇ से हरामजादा छोटा मुकालोरे थापड़ मारता କାଲରେ ଥାପଡ଼ ମାରିଦେଲା अबे अक्षय এই বনাগ্নি কালরে থাপড় মারি বহুত বড় ভুল করে দেইছু जा करछि मु ठीक कर চুপাসা ওরে গোটাই সঞ্চার পক্ষে দেখিছু देखिछि সেই সঞ্চার পক্ষীর আমি বেনি ভাই হউছু দুইটি ডেনা এ দুইটি ডেনা যদি একত্রিত হেই তো দেহরে চাপি পড়ু সারা তো অবস্থা কোন হব জানিছু कौन है बे তো দেহরে যেতিকি হাড় মাংস রহিছি সবু নিকিড়ি তলে পড়িছি ଆଉ ସେ ହାଡ଼ ମାଂସକୁ କୁକୁର ବିଲୁଆ ଖାଇଯିବେ ଆଉ ଯୋଉ ଛଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ଟା ତୋର ବଞ୍ଚିକି ରହିବ ତାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଗୁତ୍ର ପକ୍ଷା କରି ନେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ମରିବୁ ଶଳା अबे बिरंगे କଣ ହେଲା ଭାଇ अरे मु क्यों जानि छु ଜାଣିଛ ମୋ अरे मु हउछि सिंह ଆଚ୍ଛା ଚାକିରେ ଭାଇ। ଆରେ ଦେଖେ ବଡ଼ ରାଜା ସିଂହ ଆଉ ତୁମ ମାନେ ହଉଛ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଗାଳ ଆକାୟ ଆରେ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଗାଳ ଯେମିତି ନୀଳ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ରହି ରାଜା ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା ମାର। ଠିକ ଠିକ ତୁମ ମାନେ ସେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାଅ ଭାଇ ଆରେ ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନେ କହିଯାଇଛନ୍ତି କଣ କହିଯାଇଛନ୍ତି କ୍ଷୀରରେ ଧୋଇଲେ ଖାଣ୍ଡରେ ମୋହିଲେ ନିମକି ମଧୁର ହୋଇବ ମାନେ ଆରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝାଇ କହିଲେ ପରକି ଆପଣା ହୋଇବ କଣ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଭାଇ ଆରେ ସାମ୍ୟ ବିଲୁଆ ଆକାୟ ରାଜବଂଶର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଖୋଟିରେ ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ତତେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ଚୁପାସ ଏ ଅକ୍ଷୟ ଆରେ ପାଠ ପଢିଛୁ ନା ନାହିଁ କଣ କହିଲୁ ପାଠ ପଢିଛୁ ନା ନାହିଁ ପଢିଛୁ ବୁଝାରେ ପାଠ ପଢିଛୁ ପଢିଛୁ ବେ ଆରେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି କଣ ଲେଖା ଅଛି ବିଲୁଆ ବଡ ଚତୁର ପଇଡ ବଡ ମଧୁର ଠିକ କହିଛୁ ବିଲୁଆ ତା ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ପାଖ ମାମୁକୁ ଶିକାରୀ ଜାଲରେ ଫସେଇ ଅସେଇ ଥିଲା ଠିକ ସେମିତି ତୁ ଆମ ଜାଲରେ ଚଲ
ଗଲାକୁ ହାଣି ଦେବି ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ଅକ୍ଷୟ ତୋ ସହିତ ଆମ ବେନି ଭାଇର କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ ଜମା ନୁହଁ ଆରେ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆରେ ଶୁଣ ତୋ ସହିତ ତୋ ସାନ ଭାଇ ଅଭୟଟା ଶତ୍ରୁତା କରି ସରିଛି ରେ କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ଯୋଉଦିନ ତୋ ସାନ ବାପା ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ ତୋ ରାଜା ହବାର ଘୋଷଣା କରିଦେଲା ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଅଭୟର ମନ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ତୋ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରି ସାରିଛି ଆଉ ଯିବା ବାଟରେ ଆମ ବେନି ଭାଇଟାକୁ ସୁପାରିଶ ଦେଇଛି ତତେ ମାରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ମିଛ କହୁଛ ମୋ ଭାଇ ସେମିତି କହିପାରିବନି ଆଚ୍ଛା ଆରେ ମୋ ଭାଇ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପରିକା ଭାଇ ଏସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ତୋ ଭାଇ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପରିକା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତତେ ଏକୁଟିଆ ବଣ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ି କାହିଁକି ରାଜ ଉଆସକୁ ଫେରିଗଲା କାହିଁକି ଫେରିଗଲା କାହିଁକି ନା ତୁ ହଉଛୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜା ଯକ୍ଷ ଦତ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ଅଭୟ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ଆରେ ମା ସିନା ଗୋଟେ ମା ସିନା ଗୋଟାଏ ଆରେ ବାପ ତ ଦୁଇଟି ଦିଟା ବାପ ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟାଏ ସାବତ ପୁଅ ସାବତ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆମ ବେନି ଭାଇ ସହିତ ହାତଟା ମିଶାଇ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ସେ ଶଳା ଅଭୟଟାକୁ ଜୀବନରେ ମାରି ଶେଷ କରିଦେବା ଆଉ ଅଭୟ ମରିଗଲା ପରେ ତୁ ମାଣିକଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେଇ ଝାକାସ ହେଇଯିବୁ ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ପୂର୍ବତନ ସେନାପତିକୁ ସେନାପତି ହେଇ ରହିବେ ଆଉ ମୁଁ ହେବି ମାଣିକଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆରେ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରିଦେବି ଅନିଲ ଭାଇ ଆରେ ମୁଁ ଠିକ ବୁଝି ସାରିଛି କଣ ବୁଝିଛୁ ଏସବୁ ତୁମର କୁଟା ଚକ୍ରାନ୍ତ ନାଇଁ ହେଲେ ମନେ ଏ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଦାପି ଏମିତି ହେବାକୁ ଦେବିନି ଆଚ୍ଛା କଦାପି ନୁହଁ ମରିବୁ କଣ କହିଲୁ ମାରିଦେବି ତତେ ତୁ ମତେ ମାରିବୁ ହଁ ତତେ ମାରିଦେବି ତୋ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯିବେ ଯଦି ତୋ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ଥାଏ ତାହେଲେ ଉଠା ଅସ୍ତ୍ର କଣ କହିଲ ହେଇଯା ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ମୁଁ अबे सारा हराम जादा एते बुझाइछु जे कहिली जमार କଥା ବୁଝି ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲ ଭାଇ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେଇସାରିଛି ଦେଖ ଏଥର ତ ଅବସ୍ଥା କଣ କରୁଛି ଉତ୍ସରା ଏଥର ତ ଇଷ୍ଟ ସ୍ମରଣ କର ଜୟ ମା ଭବାନୀ ନାଇଁ ଭାଇ ଚାକ୍ଷୀ ଭାଇ ଏ ଶଳାଟାକୁ ଏମିତି ସହଜରେ ମାରିପାରିବେ ଚାକ୍ଷୀ ଆରେ ତା ସାନ ବାପା ଯେମିତି ଆମ ବେନି ଭାଇଟାକୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ରାଜସଭା ମଧ୍ୟରେ ମାର ମାରିଥିଲା ଭାଇ ଠିକ ସେମିତି ଏ ଶଳାଟାକୁ ଏଇ ବଣ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳେଇ ମାରିବା ଭାଇ ତାହେଲେ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ ମନଟା ବଡ ଭାଇ ଏଥର ଦେଖ ତୋ ସାନ ବାପା ଯେମିତି ଆମର ଅବସ୍ଥା କରିଛି ଠିକ ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବାକୁ ହବ
দেখে ভাই এমনিতে গোইঠা মাইলে সল্লাটা জব মারু মরিবনি মারি মারি ভাই আরে দেখে হ্যাঁ দীর্ঘ অনেক বর্ষ ধরে আমি বেনি ভাইটা হ্যাঁ তো ধরিଥିବା କୁରାଢ଼ୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ভাই କାଠ କାଟି କାଟି ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଆସେ হ্যাঁ ভাই ଆରେ ଦେଖେ এই କୁରାଢ଼ୀଟା ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ରକ୍ତପାନ କରିନି না করিনি ହଁ ଯିଏ ଶଳାର ରକ୍ତପାନ କରିବ ତ ଧରିଥିବା କୁରାଢ଼ୀଟା ভাই দেখে আজি কি অনেক বর্ষ হয়ে গলা হ্যাঁ মো এ কুড়াড়িটা রক্তপান করি আরে দেখে আজি এ অক্ষর তাজা রক্তপান করি নিশ্চয় আউ তারি তাজা রক্তরে হোলি খেলিবি হোলি দেখে ভাই ଯାହା ତୋର ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ସେଇଆ କର মারু মারু জীবনরে ମାରି ଦେ ভাই ও ভাই আবে ডাক তো ভাই কু ডাক কেই আসি রক্ষা করিবে ভাই মরিবু ডাক 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 কেই আসি রক্ষা ও ভাই बेटा बनाग्नी बेटा बनाग्नी আরে দেখে ভাই बेटा এর बनाग्नी ଶଳାଟା ମୋ ନାଁ ଧରି ଡାକୁଛି ବନାକଲି ବୋଲି সে চলা বই তো বুড়া କଣ ହେଲା ସେ ଶଳା ବୈଦ ବୁଢା ଏଇ ସମୟରେ ଆସିବାର ଥିଲା ହଁ ଭାଇ ଏ ଦେଖେ ସେ ବୈଦ ବୁଢାକୁ ଧର୍ମ ପିତା ବୋଲି ସମ୍ମାନ କରି ଆସୁଛି ହଁ ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ହେଇଥାନ୍ତା ଏ ଅକ୍ଷ ସହିତ ମାରି ଶେଷ କରିଦେଇଥାନ୍ତା হ্যাঁ ভাই ଆରେ ଦେଖି ଭୁଟ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି এই ଶଳାଟାକୁ ଦେଖ ମୋ ଲାନା ବଞ୍ଚିଛି দেখুন ଶୀଘ୍ର ଦେଖ আরে কଣ ହେଇଛି ଶୀଘ୍ର କର আরে দেখি কଣ ହେଇଛି রে ভাই আ চিচিয়া পান্ডাস মোটাস পড় কো ছাক চুপ শଳା ସବୁବେଳେ ଗୋଦାନକୁ ଗୋଲ ନେଇ ଘାଟି କହିବାର ବ୍ୟସ୍ତରେ ଯାଇ ଆରେ ଯାହା ହେଇଛି ସିଧା ସିଧା মারি দেলি ମାରିଦେଲୁ অমরি গলা ସତରେ ମରିଯାଇଛି ହଁ। ଏ ଚାଖି ଭାଇ। ହେଲେ ଆମେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାନ ଭାଇ। ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି ଆଅ যদি এ ঘটনাস্থলকু বুড়াটা পৌঁছে দিব আଅ কথাটা গড়বড় হয়ে যাব ତା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଯିବା ଆଉ ଗୋଟା କଥା ଭାଇ କଣ ସେ କଥା ବୁড়ାର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଅରେ ଚାଖି ଅଛି ରେ ବୁড়ା ଦୂରରୁ ଦେଖିପାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଦେଖି ଦେଇଥିବ ଭାଇ ହଁ। ଆମେ ଯଦି କୁଟୀରକୁ ଯିବା ତାହେଲେ? ବୁড়ା ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ଦେହ କରିବ ତାହେଲେ ଯିବା କୋଉଠି ଭାଇ ଚାଖି ଆମେ ଏଥର ମାଇକ ଗଡ଼କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଚାଖି ହଁ ଭାଇ। ଏମିତି ସମୟରେ ବି ତ ବୁଦ୍ଧିଟା ଭଲ କାମ କରୁଛି ହଁ ଭାଇ। ତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବାନି ଯଥା ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାନ ଛାଡି ମାଣିକଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ଚାଲ ଚାଖି দেখ 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 ই কমন ভিতরে মানে পিলা ওটে পড়লা আইছে কাইটা হেলা কেনতা হেলা দেখছি দেখছি ই বাবরু নীলমাধব
তুই মোর কেতে পরীক্ষা নেবুস ই মানে পিলার জীবন পুট 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 করলা আইছে কেলে বেটা মারি করে ই কমন ভিতরে ফিকলা আইছে কায় রে বেটা তোকে যদি ঘতেরলা বললে তোর হাড়কে কতরতে রেসি ই মহাপ্রভু প্রভু তুই এটা কাইটা করি দেলু মহাপ্রভু হ্যাঁ বচাইবি মোর চেরিমুলি জড়িবুটি উষক সাজি করে বচাইবি নিশ্চয়ই মোর কুড়িয়াকে মোর বেটা বলাগনি আর মোর বেটি অঞ্জলি এতার সেবা যত্ন করলা বলে বচবা নিশ্চয়ই মোর কুড়িয়াকে